Hello, sis Irma ya. Gimana manggilnya? Sorry. What's your nickname again? Good evening, by the way. Oh, I see. Hello. So, what is your nickname again, sis Nirwana atau sis Irma nyebutnya? Nirwana, Bro Abi. Oh, sis Nirwana aja ya nanya. Oke, sorry. Iya, Wana aja sih. Just call me Wana. Wana. Oh, that's Oke. actually pretty short. So, yeah, sis Wana and the others too. How are you? How do you do? Fine, Bro Abi. Oh, really? Okay, I'm glad to hear that then. Maybe can you tell me why this is a good day, sis Nirwa? You know? Yep. So can you tell me why this is a good day for you, sis Nirwa? Mungkin bisa diceritakan kenapa oh, ini hari bagus ya, sis Nirwa? Hmm, sorry, before that, Bro Abi, my learning apa ya? Masih ini grammarnya masih berantakan, nggak apa-apa ya, Bro Abi? Gak apa-apa. Malah itu yang bagus ya ketemu. Kalau teman-teman ketemu bagian mana yang berantakan, akhirnya bisa kita tahu yang perlu dibenahi yang mana. Iya, Ya kan? oke, Hasilnya oke. enak lah. Mhm. Ah, for mulai dari pagi start start Mm. from morning ya, Ya, morning. start from morning dimulai Mhm. dari pagi hari. I'm prepared to go to work Mm. at 7:30 afternoon a.m. Mm. Good. and uh, at uh, 12 I go to my house to Mm. break and I cooking to my I cooking for my husband, Mm. cooking for my family, and then at 2 p.m. I go to work again. I go to office, and 4 p.m. I come back. I go to home. I go to my house. Mm. That's it, bro. Abi. Oke, good job. Give applause to Sis Nirwa. Bagus sekali ya. Oke. I like it. That's pretty good. That's a pretty good rundown of what happened in Sis Nirwa daily life. Of course, Sis Nirwa says it's a good day because everything is going well for Sis Nirwa. And I hope that you feel that way, Sis Nirwa. Semoga seperti itu ya harinya bagus terus ya. Okay. So anyway, ngomong ya teman-teman ya. eh Itu tadi yang saya kasih bintang-bintang ini mungkin lebih ke koreksinya sedikit ya teman-teman ya. Karena Mhm. kita membicarakan pengalaman teman-teman, maka dia menggunakan past tense. Jadi dari kata go to my house atau gimana itu berarti menjadi when daripada go ya teman-teman ya. Kenapa Okay. alasannya kira-kira teman-teman? Why is that? Karena sudah lampau ya, bro. Abi. Ya, Sudah betul sekali. Karena kan sudah tadi terjadi siang. tadi siang, Iya. meskipun hari ini, teman-teman, meskipun hari ini, karena itu pengalaman yang sudah terjadi, yang maksudnya masa lalu, akhirnya kita bilangnya when, teman-teman ya. Mhm. Misalnya kayak bilang When. gini, teman-teman. Misalnya aku tadi pergi ke rumah jam 7.30 ya. Berarti kan aku tadi pergi. Tadi pergi. Berarti kan when ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat kan Yep. berarti pergi itu go. Kalau tadi pergi berarti kan I when went. ya, teman-teman ya. I went to my When. house. I went to my house. Ke terus tuh saya lupa tadi yang saya benarkan terus saya ganti tag itu. Oh iya, to break ya. Masalahnya teman-teman, kalau kita bilang to break, masalahnya break sendiri juga merupakan kata kerja sendiri daripada beristirahat. Soalnya gini, beristirahat, breaknya sendiri itu bisa waktu istirahat kalau kata benda ya. Mhm.
Tapi kalau kata kerja, break itu artinya memecahkan, teman-teman. Oh iya. Kata kerja. Maka dari itu, kalau seumpama ini langsung kata kerja, maka berarti aku tadi pergi ke rumahku untuk Untuk memecahkan. memecahkan. Memecahkan apa, teman-teman? Memecahkan piring? Oke, oke, oke. Oke, tapi tidak apa-apa, it's okay ya. Ini sambil bercanda, tapi sambil kita tahu teorinya juga ya, teman-teman. Oke, terus, nah kalau begitu gimana bro? Kalau ini kan kata benda kita buat jadi kata kerja yang artinya istirahat, bagaimana? Ada yang namanya frasa ya, teman-teman ya, pergabungan antara kata satu dengan kata lainnya sehingga artinya menjadi beda. Nah, kata take yang artinya mengambil terus ditambahi istirahat, akhirnya To oh, take a break. to take a break atau terserah teman-teman bisa pakai nya diganti the atau s tergantung ya. Intinya kata take a break itu istirahat ya teman-teman ya, istirahat tapi Ya. kata kerja sudah ya hitungannya karena ini merupakan frasa. Oke, dan sebenarnya masih ada banyak frasa teman-teman, tapi yang sering dipakai take sama have teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung ini kata kerja bukan ya, teman-teman bisa dicoba ditambahi kata take atau have ya. Biasanya have yang paling sering kepakai teman-teman. Misalnya have a dinner, have lunch, have apa ya, have supper, have breakfast, have a break, have Have brunch. Have ya fun. have lunch, have fun. Oke, dan biasanya frasa itu pakai have seringnya. Jadi jangan khawatir, ini juga bisa tuh have a break. Tidak hanya take saja. Bisa teman-teman ya. Oke, maka dari itu mungkin teman-teman perlu nyoba-nyoba ya. Soalnya kalau teman-teman harus menghafalkan satu-satu banyak ya. Jadi mending langsung pakai yang sering kepakai ya. So anyway, ngomong-ngomong teman-teman, yang tadi juga I cooking for my husband ya. Ngomong-ngomong sebenarnya kata cook kata cooking apa artinya teman-teman? Memasak. Masak. Iya, lebih tepatnya masakan ya. Sedang memasak. Masakan atau memasak atau mungkin sedang memasak. Nah, masalahnya di sini kalau untuk kata memasaknya itu merupakan kata kerja atau kata benda, teman-teman? Kerja. Ya, kayaknya kerja ya teman-teman ya. Tapi ini anehnya cooking sendiri merupakan kata benda teman-teman ya. Jadi artinya meskipun artinya memasak, tapi dia kondisinya berada di kata benda. Kenapa? Karena karena dia ada Ing. ing-nya di belakangnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini berasal dari kata kerja yang artinya Cook. Memasak. memasak juga teman-teman ya. Artinya sama, tapi dia mempunyai posisi yang berbeda. Hanya karena dia dikasih ing. Jadi intinya dia kata kerja itu bisa berubah jadi kata benda ya teman-teman ya. Dengan syarat dia kasih ing. Ya, oke. Nah, maka tapi yang tadi I cooking for my husband. Sehingga mana kata kerjanya? Apa yang dilakukan si I ini? Akhirnya kan tidak ada teman-teman ya. Karena si memasaknya ini menyamar jadi ing. Akhirnya aneh teman-teman hasilnya. Sehingga seharusnya dia cook ya teman-teman ya kata kerja. Kenapa kok harus kata kerja? Karena dia sebelum kata kerja kan harus ada subjek ya teman-teman ya, bukan to be ya. Sehingga dia pakai I cook. Kecuali kalau gini teman-teman. Kalau I'm cooking, nah ini baru bisa ya. Ini artinya apa ngomong teman-teman? Saya sedang masak. Ya, bagus. Kalau yang ini artinya saya atau aku sedang masak. Nah, ini maksudnya berbeda lagi ya teman-teman ya. Kalau yang ini beda tenses. Oke. So, apa lagi ya? Terus kayaknya itu saja yang saya benahi. Ujung-ujungnya semua bagus. Kejap. Mungkin teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lain bisa mungkin jelaskan teman-teman ngapain aja ya hari ini kayak sis Nirwa tadi bagus sekali ya. Gimana mungkin
Sis Mila, atau mungkin Sis Novita, atau mungkin Sis siapa, Bro siapa ya. Kira-kira ngapain aja ya barusan teman-teman? Atau mungkin teman-teman bisa ditulis di chat ya teman-teman. Satu kalimat saja, salah satu aktivitas yang teman-teman barusan lakukan di hari ini. Atau kemarin saya kasih tugas enggak teman-teman? Have I give you some assignment, some homework? Not yet. Oh, belum ya? Oke, mungkin mulai nanti ya coba saya kasihkan kayak PR gitu. Jadi niat saya teman-teman ya, mau saya kasih PR teman-teman bikin satu kalimat dalam bahasa Inggris. Iya, cuma itu saja, satu kalimat. Saya cuma ingin teman-teman bikin satu kalimat dalam bahasa Inggris. Teman-teman kirim ke chat saya saja ya teman-teman ya. Kalau WA takutnya WA saya terlalu banyak, kebanyakan dibuat murid-murid ngirim tugas di SMP teman-teman, akhirnya nanti tidak kelihatan. Tapi kalau lewat chat saya bisa langsung lihat, bisa saya langsung bahas juga ke teman-teman kalau ada koreksi. Kira-kira gimana teman-teman? Is that okay? Bisa? Excuse me, bro. Silakan. Mhm. What is the difference of cloudy and overcast? That's a good question. That is pertanyaan yang bagus. Kalau cloudy dan overcast itu saya ingat-ingat dulu. Itu apa ya bedanya? Kalau tidak salah sama malahan saya ingat-ingat. Soalnya sebelumnya saya pernah dapat pertanyaan ini, terus jawaban saya sama. Tapi awalnya saya cari di internet, saya bikin PR dulu ya. Terus pas saya cek-cek kayaknya itu sama. Tapi saya coba cek lagi ya, baru bentar ya teman-teman ya. Oke, sama teman-teman ya. Jadi itu sinonim. Overcast dan cloudy itu sinonim ya. Oke. Atau sebenarnya ada mungkin perbedaan sedikit sekali kalau saya lihat di internet ini. Kalau cloudy itu awannya itu kelihatan ya teman-teman ya. Tapi masih ada gimana ya? Jadi enggak sampai penuh gelap gitu teman-teman. Enggak berawannya itu enggak sampai gelap, masih ada kayak renggang-renggangnya. Sedangkan overcast itu dipenuhi berawan beneran, mendungnya sudah kayak hampir hujan gitu sampai gelap ya. Jadi itu mungkin bedanya teman-teman ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya itu sama ya teman-teman. Itu merupakan sinonim. Oke. Today I went to bagus, good job bro Ade. Yes, bro. Oke, bagus sekali. Ngomong nanti akan saya bahas ya. Saya simpan dulu. Good job. Ini nilai 100 ya. Keren. Oke. Why? Ya, because 100 is for effort ya, teman-teman ya. Saya menilai berdasarkan usaha ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah ada usaha, pasti bagus ya, teman-teman. Oke, I went to supermarket. Nanti akan saya coba jelaskan lagi ya, teman-teman ya. I went to supermarket this afternoon. Good job. Sambil, keren. Atau Bruwidi ya namanya, sorry. Wah, I am usually in this morning go to office, start from, bagus, good job, 100, keren sekali. Oke, so, sambil teman-teman mungkin mungkin jelaskan kira-kira teman-teman ngapain aja hari ini. Nah, kita akan fokus di materi kita hari ini, yaitu mungkin teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu ini gimana nyebutnya teman-teman? Weather and season. Bagus. Weather and season. Jadi ini yang bacanya ya teman-teman, ini tuh lisannya. Jadi weather-nya itu pakai kayak D yang nyebutnya, bukan weather and season, jangan ya, tapi weather and season. Oke, good. Artinya apa sih tapi weather itu apa teman-teman? Season itu apa? Cuaca dan musim. Bagus. Jadi weather itu cuaca, season itu musim ya. Oke.
Terus saya akan menuju ke vocabulary-nya teman-teman. Di sini ada seperti yang teman-teman barusan lihat tadi. Teman-teman juga bisa bikin kalimat di sini. Mungkin teman-teman bisa baca setiap kata yang di bold di sini ya teman-teman ya. Silakan mungkin sunny, cloudy, rainy seperti itu. Cloudy, rainy, windy, stormy, snowy, cool, cold, freezing, hot, foggy, warm, rainbow, drizzle, seasons, dry season, winter, summer, autumn, thunder, snowflake, lightning. Oke. Ngomong-ngomong ini bacanya winter ya. Oke. Terus yang ini downpour. Oke, kayaknya tadi betul. Kalau saya cuma ngecek saja. Good job. Oke, snow and colorful. Nah, ini enggak semua saya kasihkan. Enggak semua saya kasihkan. Ini kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Mungkin kita coba jawab yang kata yang lain ya teman-teman. Contohnya heavy rain, hujan deras itu merupakan apa? Kata kerja, kata benda, atau kata sifat? Is it verb, noun, or an adjective? Hujan deras. Hujan Noun. deras itu apa? Noun. Bagus. Kata benda ya teman-teman ya. Oke, jadi kok kata benda? Karena itu sesuatu yang terjadinya itu ya teman-teman ya. Sebuah kejadiannya itu terhitung kata benda. Contoh deh mungkin ya. The heavy rain today is longer than usual. Nah, dari kata ini manakah subjeknya? The heavy rain. The heavy rain ya. Teman-teman ingat kira-kira subjek itu yang bisa jadi subjek itu apa saja teman-teman? Kata apa ya? Kata pronoun ya, kata panggilan, dan satunya lagi kata benda. Bagus ya. Maka dari itu dari sini bisa ketahuan bahwa heavy rain sendiri merupakan kata benda ya. Apalagi sudah bisa dikasih the ya. Akhirnya kan ya sudah ketahuan kalau itu kata benda. Pokoknya yang cuma bisa dikasih a, en, dan the itu merupakan kata benda ya. Oke. Bagaimana dengan adjektif? Kalau adjektif ditambahi dengan kata benda, ya baru bisa dikasih an dan the. Tapi kalau tidak ada kata bendanya sama sekali, tidak bisa ya teman-teman. Contohnya sunny atau the sunny, tidak bisa ya teman-teman ya. The cloudy, cloudy. Karena itu cuma adjektif sendiri. Tapi kalau gini teman-teman, sunny day bisa enggak dikasih atau the sunny day bisa enggak? Ani dia bisa ya. Bisa teman-teman ya. Karena apa? Why is that? Sunny day. Jadi kata benda. Iya, jadi kata benda. Gara-gara kata D-nya itu kan kata benda, ditambahi sunny, kata sifat. Akhirnya jadi satu kata benda ya teman-teman ya. Oke, artinya adalah hari yang cerah ya teman-teman ya. Oke, bagus. Mohon maaf ya teman-teman, saya badannya rada sakit, jadi mungkin cara penyampaiannya ada kurang dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf. So anyway, ngomong teman-teman, coba apa lagi ya? Kalau downpour teman-teman, hujan deras sama ya kayak heavy rain lah. Terus apa bedanya bro? Mungkin akan saya tunjukkan teman-teman. Kalau heavy rain itu ya hujan deras, tapi tidak sederas downpour. Seingat saya gitu teman-teman. Kalau downpour itu deras sekali sampai kayak berangin gitu. Ya, tapi beranginnya enggak sampai Hujan lebat. thunderstorm gitu. Iya. Hujannya hujan lebat banget. Bukan hanya hujan deras tapi hujan lebat. Kayaknya itu ya yang bisa membedakannya. Hold on a minute, kok enggak bisa saya edit ya. Oke, sekarang bisa. Nah, kalau bang teman-teman, hujan lebat ini merupakan apa? Kata kerja, kata benda, atau kata sifat? Is it a verb, noun, or an adjective? Noun. Noun, bagus sekali. Good. Oke, betul ya. So, apalagi ya?
How about this one? Bagaimana dengan ini? Dry season. Itu merupakan apa, teman-teman? Musim kemarau. Ya, musim kemarau contohnya ya. Itu merupakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat? Benda. Kata benda. Bagus. Good job ya. Jadi itu bedanya, teman-teman. Kok beda? Itu jawabannya ya. Oh my God, langsung pusing saya. Mohon maaf, maka dari itu tadi saya bilangin mohon maaf kalau ngelantur ya. I'm so sorry guys, mohon maaf ya. Apalagi nih kira-kira yang selanjutnya teman-teman. Kalau rainy season, artinya apa sebelum itu? Sebelum kita tebak ini merupakan kata apa ya? Rainy season. Oh iya, ngomong-ngomong, maaf itu tadi saya mute ya. Ngomong-ngomong, saya mute itu tadi teman-teman. Jadi bisa di-unmute lagi kalau ingin jawab. Nah, ngomong-ngomong, rainy season, musim hujan, itu adalah kata benda, teman-teman ya, noun. Bagus ya. Oke, oke, langsung kita coba tebak semua dengan tepat. Kalau summer, Noun. 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 Spring, Noun. bloom, Noun. Noun. autumn, winter, winter. Oke, noun. Kalau snow, Noun. noun. Bagus. Kalau snowy, Adjective. 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 Bagus. Teman-teman, ternyata tidak bisa dibohongi. Bagus ya, good. Maksudnya tidak bisa ditipu. Jadi snowy itu baru adjective ya, teman-teman ya. Oke, kalau snow kata benda bersalju lebih tepatnya ya. Oke, saya kira teman-teman kalau ketika saya bilang snow, teman-teman saya bilang snowy tetap jawab no, ternyata enggak. Good job, teman-teman pintar. Oke, so anyway, ngomong teman-teman ya, saya mau jelaskan kalimatnya teman-teman tadi bagus. For example yang ini ya, kita coba artikan satu-satu teman-teman. Aku adalah biasanya, oke, pagi ini, aku biasanya pagi, biasanya pagi ini go to office, pergi ke kantor, mulai jam jam 7 sampai dengan mm-mm, jam ya jam 7 sampai jam 11, sampai 11-nya 7 sampai 11-nya ini pagi atau malam teman-teman? Pagi ya. Pagi, bagus karena AM ya teman-teman, kejap. Terus kali ini break istirahat ya 10 jam 10 sampai jam 2 istirahat, have break. kembali Oke, ini lucu teman-teman. Jam 11 sampai jam 12 punya istirahat. Oke, slow bro katanya have a break itu kan no bro, istirahat. Soalnya ini seakan-akan subjeknya ini ya teman-teman ya. Yang atau mungkin bukan punya istirahat tapi si jam 11 sampai jam 2-nya itu yang istirahat teman-teman, bukan kitanya ya. Oke, tapi tidak apa-apa, it's okay. Nanti kita akan benahi. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau mungkin teman-teman bro jangan gitu dong koreksinya dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bilang ya kalau teman-teman mungkin tidak suka cara koreksinya. Ngomong-ngomong ini bukan untuk ngejek atau gimana, ini cuma untuk meneliti agar kita nanti tahu kesalahannya sehingga nanti bisa teman-teman bikin kalimat dengan benar ya. Oke, ngomong-ngomong good job, betul. Terus kemudian pada jam 2 lanjut Lanjut.
kembali ke lanjut kantor kembali ke kantor sampai sampai jam 16.30. sampai 4.30. 4.30 Iya, apa pagi. itu atau itu jam until ya kurang kelihatan sebenarnya itu mungkin maksudnya adalah around 4:30 PM gitu ya. Kalau di luar itu tidak tahu sih tapi kalau British pakai atau enggak ya. Kalau di luar itu biasanya kan tuh ya, tuh 2 PM langsung, nggak perlu 14, tapi kalau di Indonesia 14 gitu. Eh soalnya teman-teman kalau bentuknya seperti ini memang rada ambigu ya, soalnya sudah ada, bukan ambigu, sorry. Sebenarnya malah lebih jelas ya, cuma mungkin kurang efektif karena sudah ada pembantunya yaitu PM ditambah lagi dengan 14 ya, 14. Jadi tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa pakai yang mana saja. Tapi kalau sudah dia luar negeri beneran, pakai langsung formatnya orang luar. Misalnya setelah jam 12 balik lagi 1 ya, bukan 13 dan seterusnya. So anyway, dari sini, nah ayam usually kan artinya aku adalah biasanya pagi ini kan aneh ya teman-teman ya. Mungkin kita coba bisa koreksi dari sini. Oke, aku, I usually, nah, terus gimana? Setelah itu go to office, bagus. This ya, At 4 PM in the morning. ya, Tapi kalau bagus. tidak IM ya in the morning. Ya, ya bisa pakai in the morning, nggak perlu juga nggak apa-apa. Soalnya AM-nya sendiri sudah menjelaskan bahwa dia di pagi hari ya teman-teman. Jadi terserah. Selama itu jelas, salah satu jelas, dua-duanya jelas juga bagus, nggak apa-apa. Meskipun mungkin kurang efektif ya teman-teman, tapi nggak apa-apa deh. Jangan terlalu perfeksionis kalau kalimat yang penting benar itu saja sudah cukup ya teman-teman. Oke, so this morning bisa dipakai di sini atau teman-teman bisa gini teman-teman. This morning pagi ini, nah terus kemudian dilanjutkan I usually go to office to the office mungkin bisa lebih tepatnya seperti itu ya. Loh bro, dia kan artinya tersebut ya. Mungkin yang dimaksud bahwa itu kantor ya, maksud sekali ya teman-teman ya. Karena kantor kita ya teman-teman ya. Sedangkan Studio. kalau to an office ya, kalau studio apa bahasa Inggrisnya teman-teman? Ya, ya studio sama ya teman-teman ya. Ya, sama saja. Studio ya. Go to the office this morning. Terus and start ya. Mungkin bisa ditambah dan ya karena sudah satu kalimatnya sudah menjelaskan satu informasi. Dan kalau ingin dilanjutkan and mungkin aku biasanya go to the office this morning atau mungkin teman-teman bisa add ya pada jam atau mungkin bisa dipakai yang mulai pada jam which start at gitu 7 AM gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak harus which started langsung bisa at 7 AM juga bisa ya teman-teman. Bro Abi, Silakan. penggunaan clock itu gimana bro? O'clock itu berarti tepat ya, artinya tepat ya. Misalnya ada yang tanya jam berapa ini? What time is this? Terus teman-teman lihat, oh this is a 7 AM o'clock. Ya, artinya jam 7 pagi tepat ya. For example seperti ini ya teman-teman ya, o'clock. Itu biasanya sering pakai British tapi teman-teman. Jadi kalau American biasanya kalau teman-teman bilang 7 AM berarti ya jam 7 tepat. Kalau American gitu. Nggak perlu o'clock, tapi mereka kalau dibilangi o'clock pasti juga tahu. Jadi jangan khawatir, sama-sama bisa. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir, bro ini British atau American, British atau American, sama saja teman-teman ya. Semua orangnya paham itu maksudnya gimana. Ya mungkin ini perbedaan cuma
kalau keripik kentang sama kentang goreng itu orang Amerika sama orang British itu pasti bakal tengkar sampai sekarang pun bertengkar tentang itu soalnya kalau nggak salah kentang goreng British nyebutnya chips, kalau American French fries kan ya teman-teman ya. Sedangkan chips itu kalau di American itu keripik kentang. Keripik Iya, kentang. keripik kentang. Sedangkan kalau kalau Britishnya crisps, yang kalau di Amerika crisps itu keripik. Pokoknya beribet kalau untuk keripik. Masalah keripik itu pasti tengkar terus. Tapi untuk selain itu enggak, jangan khawatir ya. Itu hanya cuma bercanda-bercanda teman-teman. Tapi meskipun itu beneran, enggak usah terlalu dipikirkan untuk hal yang sepele seperti itu. Oke, so anyway, where was I? Di mana ya tadi saya? Oh iya, Mas, 7 a.m. to atau until ya juga bisa teman-teman. Bisa pakai from ya teman-teman ya. From I usually go to the office. Oh, enggak from sih. Berarti kalau kita bilang from, pergi ke office-nya, ke kantornya dari jam 7 sampai 11, berarti baru datangnya jam 11. Berarti at 7 a.m. dulu, mungkin and go to work from 7 till 11 juga bisa ya teman-teman ya. And I'm Oh, working. oh iya, startnya saya lupa ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa and start at from, jadi from itu artinya dari ya teman-teman ya, from 7 a.m. to 11 a.m. Teman-teman juga bisa dijelaskan pakai ini juga bisa ya, enggak apa-apa, it's okay, saya cuma nyimpulkan saja. Terus setelah itu sudah cukup. I Kita have a break ke kalimat selanjutnya ya. Oke. about 11 till 2 p.m. Nah, PM ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, karena bentuknya kalimat ya harus dengan kalimat ya. Jadi kalau kita bikinnya gini, maka seakan-akan subjeknya si yang punya istirahat itu malah si jam 11 pagi ke 2 siang ini ya. Jadi kita kayak bilang si orang yang namanya 11 pagi sampai 12 siang ini istirahat. Kan aneh ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan I have a break from 11 a.m. to 2 p.m. Atau juga bisa kebalikannya from 11 a.m. to 2 p.m., I have a break. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Oke. Terus yang selanjutnya juga sama seperti itu juga teman-teman ya. Nah ini bisa juga at 2 p.m. Nah, terus siapa pelakunya, subjeknya siapa? Apakah subjeknya adalah orang yang namanya at 14 p.m. ini? Bukan kan ya, teman-teman ya? Berarti bisa at 2 p.m. I continue back to the office until 4:30 ya, 4:30 p.m. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau bahasa Inggris itu memang harus spesifik kalimatnya, tapi jangan khawatir, pasti bisa kayak. Ngomong bagus, good job ya. Jangan dibikin susah bro, kok dikoreksi ya. Dikoreksi karena biar teman-teman bisa belajar dari situ ya. Oke. So anyway, karena waktunya mungkin sudah habis teman-teman, karena ini juga tentang weather and season, maka pertanyaan breakout room-nya maka tentang weather and season juga. What's your Nah, situation and why? ya, what is it, Selfie gimana mungkin? Gimana? What's wrong? What happened? Saya tidak dengar sama sekali ya. I cannot hear you clearly. Mungkin bisa di chat ya pertanyaannya, Selfie. Si just read let practice Bro Abi. Oh, sorry. Saya soalnya dia udah cuma dari baca. sini. Oh, saya paham sekarang. Oke, sorry to bother you, Selfie.
Oke, nah ngomong kira-kira gimana nih bisa kita mulai breakout room-nya sekarang? Atau mungkin ada yang ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke, kalau begitu mungkin saya mulai ya teman-teman ya breakout room untuk hari ini. Nah, saya buat kelompoknya, oh jangan 6, 7 saya mungkin isinya 5 orang gitu, enggak apa-apa ya teman-teman ya, is that okay? It's okay. Oke, kalau gitu semoga teman-teman ngobrol ya, jangan diam-diam saja ya. Atau kalau diam-diam saja kita buat isinya 6, 6, 7 gitu teman-teman. Mungkin enak gitu ya, biar nanti kalau ada yang enggak ngomong tapi kan enggak semua. Oke, kalau gitu. Kalau banyak malah nanti ada yang diam bro, mending sedikit aja orang. Oke, enggak apa-apa. Tapi teman 5 aja sih. 5 aja ya. Oke, tapi Iya. teman-teman janji ya nanti coba berusaha ngomong bahasa Inggris ya Ya. teman-teman ya. Oke. Oke, promise. I will try. Oke, bro. Bagus. Oke, kalau gitu saya mulai buka roomnya. Selamat bersenang-senang. Have fun guys. Aduh ya Allah, lemes sekarang saya. Aduh. Ya Allah. Hmm. Halo, Sis Alfi. Can you hear me? Bisa dengar saya? Halo, Bro Sis Berna. Barusan masuk atau screenshot materinya dong? Oke, hold on a minute. Oh my God, there's a lot of things. By the way, can you hear me, Sis Berna? Bisa dengar saya? Sis Berna, Sis Alfi. Ini saya untuk yang Sis Alfi, saya tahu sudah masuk dari awal, jadi langsung saya kirimkan ke breakout room-nya ya. Sedangkan untuk Sis Berna kan barusan masuk ya, is that correct? Apakah betul? Yes, that's right, bro. Oke. Nah, kita barusan itu ngobrolin tentang weather and season, cuaca dan musim. Di sana tidak hanya itu, kita juga menjelaskan grammar dan cara bikin kalimat seperti biasanya. Dan saya juga ngasih teman-teman PR untuk bikin satu kalimat yang nanti yang besok dikumpulkan, nanti terus dicek satu-satu kira-kira di mana kurangnya teman-teman dan semuanya supaya bisa dibahas ya. Oke, so anyway, ngomong-ngomong pertanyaannya sudah saya kasih di WhatsApp group. Nah, itu nanti bisa diomongkan sama teman-teman atau mungkin bisa tanya hal lain juga bisa kok. So, yang keluar dari pertanyaan tersebut. Kira-kira saya kirimkan ke room 5, is that okay? Oke, bro. No problem. Oke, kalau Sis Nabila bisa dengar saya, can you hear me? Yes, Mister. Oke, lewat alat apa? Maksudnya laptop atau HP? Tablet. Tablet itu kayak apa ya? HP atau enggak zoom-nya? Kira-kira di pojok atas ya HP kayaknya. Kalau di pojok atas kiri di sana ada tombol atau tidak? Atau mungkin kalau Oh kosong iya, ruang diskusi ya? ya Ada. itu bisa diklik ya ruang diskusinya. Iya, Mister. Makasih. Ya, no problem.
Recording in progress. What's your favorite season? Miss My Bernoulli. Yes, my favorite what? What is your favorite season? Oh, my Season favorite favorite. season is, what do we call it? It's not raining. It's not too hot. Windy. Yeah, Oh, windy season. Yeah. I like windy because it's not raining. It's not too hot, and the wind blows. Very nice. Don't you afraid if the weather windy? I think you need antangin maybe. Yes. But it's raining. It's apa ya? A cold weather. Which do you like better? Hot weather or cold weather? Of course, is hot weather. Why is that? What weathers do you feel when the season is dry season? When the season is in dry season, maybe I will feel little windy, and of course it's warm weather. And what weathers do you feel when the season is rainy season? In the rainy season, I usually feel maybe a little foggy, and the fog. Okay. And last is, does the weather ever change your plan to go? Why? Of course, when it's rainy, suddenly, then I will cancel my plan to go outside. And usually I will waiting after the rain is done. Okay, thank you. Worried. If rainy hot is in area, raining was Worried. By the way, has anyone here ever see to snow or summer maybe? no, I don't have I don't see summer or anything because Kalau panas kayaknya nggak nyaman ya. That's a solution, the good solution. But for hot weather, apa ya? Yeah. We can use air conditioner ya, AC. AC, yeah. AC air conditioner. To discuss is if the season only two season in Indonesia, right? Yeah. What's your favorite weather? Cold, hot, cloudy, on Yeah. Hello? yeah. Why is it like this? Suddenly, Yeah. Okay.
What weathers do you feel when the season is rainy season? Who are you asking? Weathers do you feel when the season is rainy season? You ask me or you ask Bro Justin? Bro Justin. Yes. Yes. What in what question? What's matter about your internet, Bro Justin? Do you hear my voice clearly? Hmm. Yeah. Sometimes Now it's better or my voice? what? I think it is the problem with your internet, Bro Justin. Oh, It is not clear. Oh, really? Clear, sometimes it's not clear, right? Yeah. What is the taste of the mango, Miss Bernauli? I think it is very nice. You make me feel hungry too. It's very sweet. I Wow. avoid it. I avoid eating rice. That's Nah, why I eat. ngences apa Bro Abi? Ngences. Sorry ya. Sorry. Saya ngantuk bro, MC. Iya. Supaya tetap awake. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Wait, Bro Justin. yes. Now it's okay or not? okay. 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 Okay, next. But Yes, something question. you're in where are you? In Semarang. Semarang. Yeah. Like Vita saya. Ya? Ini Semarang aja. Yeah. Oh. I'm in Semarang. He is captain of the ship. Bro Justin. Bro Justin and Sis Novita. You are now in Semarang, right? No, I'm not. I'm from North Sumatra. North Semarang. Okay. Yeah. It is not. Yeah. Medan. Sumatera Utara, North. Yeah. North Semarang tuh. Sumatera Utara, Medan. Just do it. Why? Do you feel so confused about the map of North Sumatra? North ya, oh South Selatan ya. Ya, South is Palembang. Very bad. Yes. The police number is BK. Yeah, the answer. Okay, guys. Next question. Yuni, can you read the next question? Okay. What's num? What's your favorite season and why? My favorite season, spring Spring. or autumn. Yes. Whoa. Because if rainy season, I have allergy. Okay, allergy apa ya? Allergy juga ya, bukan perasaan. Because I have Energy. allergy. Energy.
Full. Alergi dingin, aku suka punya alergi dingin, jadi sering gatal-gatal. Oh, Oh. bentol gitu ya, sis? Yes. Yes, yes, Yeah, yes. you also And have an when allergy. Yeah. in dry season, I have allergy to sama debu itu loh. Jadi kalau kena debu suka gampang batuk. Oh. Jadi nggak suka ketika di musim hujan banget gitu, sama yang di musim kemarau banget, di musim puncaknya tuh nggak suka karena tadi bisa ngedropin badan. Oh, like that, sis. Saya kira suka spring ini, suka lihat drakor, bukan nggak sih? Oh, yes. Aduh, spring itu apa sih, lupa, I'm forgot. Musim semi. Spring musim semi. Di spring itu kan pergantian antara kemarau ke itu ya, kalau nggak salah ya. Apa ke hujan kan? Di tengah-tengah situ kan. Kalau di tengah-tengah situ kan hangat tapi juga dingin kan. Banyak gitu ya. Enaknya sih di situ sih. Kalau pergantian itu aku nggak ada masalah, tapi kalau ketika di masa puncak hujan atau masa puncak kemarau itu sangat bermasalah. Aku kira musim semi itu kayak daun-daun yang jatuh gitu. Kalau semi itu musim gugur itu. Iya. Kalau ketika daun-daun gugur itu ya musim gugur berarti. Autumn. Autumn itu musim gugur. Ya. Iya, autumn itu musim gugur, nah itu baru ya. Atau fall juga bisa. Dari panas ke dingin. Ya, betul. Oh, sorry, salah paham berarti. Ya, enggak apa-apa, it's okay ya. Soalnya di sini cuma ada 2. We only have like 2 season, right? Yeah, that's right. I think like that, Abi. Sorry, my speak English not well. Me too, Sis Niken. The favorite season and why, Rabi? Mumpung mampir. I don't know. I guess like I don't really have one. I guess. Well, although I do have the least favorite, basically, season that I don't really like in terms of mobility. That is rainy season. I don't really like rainy season. Because I cannot go somewhere. But that's it. But favorite, I don't really have one. Right. I feeling also with you. Sama sih. Yang lain gimana ini? Juraida? Mem Juraida. Iya. Sama Sis Maria. Hello sis. Juraida. Dan teman-teman yang lain, how about the others? Sis Rizka atau siapa tadi? Yes, Abi. Oke, itu tadi Bro Saifuddin tanya, mungkin bisa jawab pertanyaannya, maybe. I don't know, maybe can you repeat that again, your question, Bro Saifuddin? What's your favorite season and why? Hello, Sis Rizka. Answer the question just now. Maybe the other. Ini lagi ke open mic deh. Atau mungkin pertanyaan. No, we cannot. We cannot hear your voice, Sis Maria. Nggak bisa dengar suaranya Sis Maria. Mungkin bisa teman-teman chat juga ya.
Oh iya lagi ngejar. Terus friends. Oh. Halo teman-teman, mohon maaf mengganggu karena waktunya hampir habis. Mungkin saya akan kembalikan teman-teman ke room utama seperti biasanya. I will return you back to the main room. I will give you 60 second like usual. Thank you. Saya kasih waktu 60 detik ya. Terima kasih. Hello, sis Novita and sis Mila and the others. Bro Justin, sis atau bro sih? Sis Sweetie, I guess. Bro Tandi, sis Nirwa, Bro Pandis, Bro Alonso, Bro Perdi sih. Hi everyone, how's the breakout room? Gimana tadi breakout room? Ya, Enjoy bro, thank you. oke, sih. Kayaknya tapi ada mungkin yang bermasalah Kak. Contohnya belum bisa ngomong atau mendengarkan sama sekali. Oh, I'm so sorry guys, mohon maaf ya untuk itu ya. Eh, mungkin bisa teman-teman sambil ngobrol-ngobrol di grup, di WhatsApp grup atau gimana. Siapa tahu di sana mungkin lebih bisa ngomong di sana ya, audionya bisa bagus, atau mungkin teman-teman bisa buat Zoom sendiri, atau bisa bikin Google Form ya. Oke, atau mungkin bisa keluar terus nanti masuk lagi di sini ya. Ngomong-ngomong teman-teman ya, eh, karena waktunya sudah habis, jadi saya mau pamit dulu. Tapi teman-teman bisa ngobrol di Bro sini. Abi, Ya, Pak Riset, gimana? Ada yang ingin ditanyakan, Bro Nirwa? katanya Sis tadi mau Nirwa? ngasih PR. Oh iya, PR. Nah, PR-nya teman-teman, what is your homework? Simple teman-teman ya. Cuma saya ingin teman-teman bikin satu kalimat. eh, dari tenses apapun, saya cuma ingin ngecek saja kira-kira ya diingatkan kan aja PR. Simple kok teman-teman, satu kalimat dalam bahasa Inggris udah itu aja. Teman-teman mengumpulkannya kapan ya, hari Senin di chat ya teman-teman, nanti soalnya biar kita bahas itu ya. Tomorrow is holiday ya bro. Topiknya apa? Ya, kalau Saturday, Sunday holiday ya gimana, Seswani? Topiknya apa? Terserah ya, bisa apa Oh, saja teman-teman ya. Heeh, oke. bisa apa Random. saja sebebas mungkin. Tapi kalau teman-teman bingung bikin kalimat berdasarkan apa yang ada di sekitar kalian ya teman-teman ya. Itu juga bisa ya. Kumpulinnya di mana? Di Zoom. Pas ketika kita meeting hari Senin seperti itu kok PR-nya ya. Simple soalnya, cuma satu kalimat ya. Oke, gimana, bisa teman-teman? Soalnya Bisa. soalnya dari situ saya juga bisa dapat data dari teman-teman ya. Oke, so anyway, thank you We for will try. Nah, kira-kira sini siapa yang yang ingin jadi host? Anyone here want to become the host for today's meeting? Kalau teman-teman ingin ngobrol ya sama temannya. Kalau sudah lelah juga teman-teman bisa keluar soalnya sudah malam ya teman-teman. Tapi kalau ingin lanjut silakan. Siapa kira-kira yang ingin jadi host lagi teman-teman? Miss Melanie maybe. Miss Melanie. Oh, what do you think, Sis Melanie? I want to take break, please. I'm so tired. Oh, I see. Yeah. I'm just listening first, guys. Okay, I understand Maybe that. we How So, about tomorrow Rumidi? is holiday, Melanie. You work? yeah, justru I want to sleep early. Yeah. I think it's okay lah. Tonight you're as host. Because tomorrow is Yeah, holiday. I will try, but
But sorry. please, I don't. Yeah, please, guys. Okay, I will try to be a house. So I will all people please attraction and discussion and active. Open your microphone. Okay? Are you ready and agree? Agree. 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 Oke, kalau gitu sudah fix ya, Sis Melanie hostnya. Ngomong terima kasih. Ya bagus kalau saya suka malam. Yeah. Yeah, I really like that kind of host. Yeah, good job, Sis Melanie. So anyway, thank you for your participation. I hope we can learn from what we did today, and I'll see you soon on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you later. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, what the tema our discussion tonight? Oke, mau ngomong apa nih? Apa? What the theme to discussion tonight? About the weekend. Okay. Plan. What do? How about we will discussion about do you have plan on the weekend tomorrow? Find destination In for Saturday holiday. night maybe? Tomorrow is still work, Melanie. Half day. Huh? You work on the Yes. weekend? Wow. You graduate. Yeah, graduate. Hard worker you are. You workaholic. You workaholic, right? Yeah. I think Saturday is a time for weekend, and you still work. Oh. Yeah. Because the same country lah. You in metropolitan and I'm in remote area. No, I am in village. Oh, village. Oh, no, sorry. Yes. Bu aja ya, Bu aja. No, just call me Miss No. No work, no money, bro. No, correct. No work, no pay. No work, no pay, right? No work, no pay. Nggak kerja, nggak gajian, ya kan? No work, no Yes. pay. No pay, no eat. No pay, no. No pay, not live. No pay, no ngedet. Yeah, with your girlfriend, right? No money, no woman. No money, no love. Yeah. Always. Awesome. No money, no woman. Yeah. Awesome. Yes. It's Aceh moto. Karena P Hanainong. Gak ada uang, gak ada perempuan. Yes. No money, no girlfriend. No money, No no money, woman. no love. Sorry. Enggak dong. No money, no cry. Agus siapa ya? No money, no cry. Nggak ada duit, terus jangan nangis gitu. Apa sih? Agus siapa ya? No woman, no cry. No woman, no cry. No, nah, ya gue plesetin. No money, no cry. No woman, no cry. No money, no cry. It's impossible. Yeah. Impossible. But Yeah. I think I every think woman possible, Miss. like shopping. Yeah, if you don't have money, you can sakit kepala apa? Headache ya. Rich. You will headache if you no money to shopping, right? Ya. Money not apa ya? Uang bukan segalanya, but Money not everything. yes. Money. But everything need money. Money. But if you don't have money, do anything, right? Yes. Don't anything. Tapi kalau nggak punya duit, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Masuk. Melanie. Yeah, Melanie. What your plan tomorrow? Tomorrow I prefer spending. I prefer stay at home. I will cooking, watch the movies, and surfing internet to visit online shopping. Oh, shopping internet, man. Yeah. Yeah, Use surfing the internet. finger, yeah. Saturday night maybe I will meet up with my friends to hang out with my friends. What you prefer the cooking? Your cooking. Kind this of time. cooking.
Yeah, Brownies. Masak air. because I Masak like air. cooking. I like cooking pasta, nasi goreng apa tuh? Nasi goreng ya kan? Oh, that's good. Indomie, Western, nado. Nice night. that's Yeah, nice. I like to. I like to. And because tomorrow holiday ya, do the chores, do the chores tuh apa ya? Doing homework, doing the chores ya, do the laundry, mop the floor. Biasalah ya kalau libur jadi emak-emak. Yes. After cooking, continue to cycling ya, area Cycling, IKEA. IKEA. oh, it's so far ya. I live so far in ya? East Jakarta. Oh. Udah. I Rasanya live udah in nih East ngobrol Jakarta. biasa. Diskon. No, 1 hour. What with the Elviani? What the plan Yes. tomorrow morning? Yeah. Oh, I just working because I have another day. Apa ya? Another day like the sing ya, the sing. Another I day. must I must working because for 18 day date 18 date I'm apa ya libur vacation ya. Day off. Day off. Jadi off ya off ya jadi hari pengganti gitu besok gue kerja untuk tanggal 18 jadi hari libur gitu. Oh, what will you Where do? you work? Where you work? Yes. Sorry, pardon please. Sorry. Where you work? And factory. What do in you work? factory. What do you do? Factory. Yes, pabrik. Like operator. Jakarta ya? No, Bekasi. Oh, Bekasi. Yes. Many factory in Bekasi. Yeah. Egypt ya? No, kawasan Hyundai. Hyundai. Oh. Cikarang, right? Yes. This is. Yeah. I'm What the working. production? What the production Hyundai? Like part of mobile or part of car? Oh, like made component electronic. Oh, component. Electronic. Oh. Part of car Hyundai. Like yes. Hyundai? No, Hyundai. apa? Nama name factory-nya not Hyundai but kawasannya name Hyundai. Oh, kawasan Hyundai. Yes. I mean your production part for what? For printer or for Television? television? I don't know but I know some component for apa ya the dalamannya piano gitu. Piano yang besar itu. Oh, keyboard. No, sorry. No, piano yang besar. Oh, instrumen lah ya. Yes, like this. Oh, Like apa ya? music ya, for the music lah ya. Is your background knowledge from the electronic, Miss Elviani? No. No. My background is accountant. Oh, accountant. Okay. And why I'm you try to make an electronic component? Do you take a course about that? No. No. So you I just have apa the ya? skill from the learn. Yes. This is my first job in factory. But I don't know what do you do. Maksudnya ini pertama kerja Yes, langsung you get the skill from your work. Yes. Okay.
And you the same as Bro Widi, still work tomorrow. Sorry, pardon please. My signal not stable. Bro Widi and Miss Elviani still work tomorrow. Oh, iya. Same with me lah ya. Yeah. Same. And now I'm working now. I use Guys, Yes, guys, hi. Anyway, guys, who you live in Medan? Ada yang orang Medan who live in Medan? I come from North Sumatra, but I'm not stay in Medan. I live in Oh. Pangkalan Susu, which is about 100 kilometers from Medan. And when you go by 100? car, it Oh, is about 2.4 100. hours. 100 kilometers. Oh, very far lah ya. Yeah, it's 100 ya. about 2.5 hours from Medan. Oh. Kabupaten ya, Miss. Yes, I'm villagers. I have planned to visit Medan next month. Next month. Oh, at what? Yes, At what Inshallah. Yeah. At what date, Miss Melanie? Can we? I think we can meet each other in Medan. Oh yeah. But Yeah. but I have just day off only on Saturday and Sunday. Weekdays. So you near Kuala Namu airport? No, You live? it's far. So far? Far. But Yeah. if you wanna meet me, I can make a appointment with you. Okay. But yes, but my time is only on Saturday and Sunday. Okay. I want to. I will tell you if When to visit your Medan. schedule. Yes. Yes. Nice. I will tell you. Yeah. And in weekdays, I always work from morning until night, until 9 o'clock. But Yeah. I have a business trip. Working day. It's working day, not weekend. Oh. Yeah. Maybe you can add your business trip until weekend, and we can meet each other and eat at the weekend. I think. Usually I sometime I take extend Yes. to holiday. Yeah. But I don't know. Yes, I don't know. Nggak tahu ya apa mau extend apa enggak, belum tahu. Yeah. Okay. Okay, guys, any discussion or we will close our discussion tonight? Continue, Miss. Miss Zuraida, turn. how are you? Okay, you turn lah, Ari. Apa? I just listening first. Bro Ari. Yeah. Please introduce yourself, Bu Ari. Yeah, Bro Oi. Ari. Oke lah. Okay, I will introduce myself. My name is Ari Joko Sutrisno ya, because I'm from Java. But my sometime my friend call me Ari, sometime Joko, sometime Arjok, because my name is ini ya, pasaran ya. Pakai ya jenenge. Many Many name there are many people that have name Ari, Joko. So my friend
to make different with the other, so that if they match the first name and the second name, so become Arjok ya. You can call me Arjok too. I live in Semarang, but I don't original. I'm not original in Semarang ya. I was born in Kebumen ya. Central Java tuh, Central Java juga. I live in Semarang with my family, little family ya. I have one wife, and now I have one son too. Don't you want to? Yes. How many wife you one wife? One wife. Don't you want to add your wife anymore? Yes, I think it's one If the if wife. there is change. No, bertanda Miss. Cukup satu aja. Okay. Just one. Is it enough? Yeah, No. because one satu aja udah repot Miss. Apalagi One wife each country, right? Ya, It's different village. One wife each country. maksudnya, bro. Satu istri setiap negara. Satu negara Daerah. gitu. One in Semarang, one in Jogja, one in. Sorry, just kidding. Just No kidding. problem, bro. Just kidding, bro. it's only one. Ya, I'm setia itu apa? Loyal. Loyal. No. Yeah, Yes. faithful. Yes, a loyal man. Wow. I suggest you Insya only Allah, one like insya Allah. What Only a one. lucky your wife to get Yeah. to find you as her husband. Yeah. Bro Ari. Pardon me, please, Miss. What's your job, bro? My job now is soldier ya, Soldier. 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 army. Tentara. Oh, Tentara. army. Ya. Wow, Soldier. army. We job Man, army. Who the Right. soldier? Who's Ari or siapa? Ari? Oh, I think okay. Ari. Wow. Star 1, Star 2, Star 3, Star 4. Apa? Star what? Star Wars. Star. Bintang. Star Wars bukan bintang. Itu mah What star you are, Bro Ari? Two star, Or Star Wars? Star 1, Star 2, or Star Wars? I think little star. Seven star. Many Seven star on the sky, right? Seven star. Puyer, Miss. Bintang 7. Kalau Iya. kalau Eko ya, don't forget to 5 star Grab. Jangan lupa bintang 5. Bintang 5. Like hotel lah ya. Iya. Hotel 5 star. President Suite. Sweet ya, right. But in this year is the last years that I work in army ya. Why? Because I have a contract with army just 10 years. Yeah, 10 years. yeah. I enter in become soldier when 2010 ya.
and then I study there 3 years for 3 years. After Mhm. that, I graduate from the school on 2013, and now uh, I have been working in army 10 years in these years, the last. In army there Uh, is contract, yeah. I'm sorry, Yeah, I rather because confused with. Yeah. yeah, I think there are many people don't know about it, yeah. Oh, Yeah. I don't know. Because my school in I graduate from senior high school. After that I daftar itu apa ya? Registrasi, registrasi. Ya register yeah, to registration. join to ini ya, join to military ya. But it's different. My school is special for apa? Pilot for soldier. Do you know? Do you know it? No, Flying school in Air Force Flying School in Yogyakarta. Yeah, it's my school. After that, after I graduate from that school, I enter penjurusan itu apa ya? Jurusan itu apa ya? Major. 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 But because I apa ya? Graduate from a flying school ya. So that I enter in army but special in aviation ya. Oh, pilot, yeah, pilot, yeah. Yeah. So in army have many airplane and then helicopter ya. But I special in helicopter, Miss and Bro. oh, interesting. Where you duties now, Good. Ari? Congratulations. Yeah. Ya. Where your duties? Tugas di mana sekarang? Where do you apa? Duties. Your duties or your assigned Okay. apa ya? Ya, tugas di mana? I work in Semarang, Miss. I work in Semarang, but I almost duties in apa ya? Every city in Indonesia I almost ini ya, hampir semuanya ya, di terutama special in border ya, like Kupang maybe and Papua and then Borneo ya, like Tarakan maybe and then Pontianak ya, like that, Aceh. But no, because I sebentar lagi itu apa ya? In the moment. Yeah. A few moment ya, a few moment Yes. I will resign to army and I want to try to join company, aviation company ya, in commercial ya. Why? Your job not your passion? What do you Maksudnya, mean, sis? yeah. Usually, I have a job and my job is my passion. How about you in army? Yeah, I'm very honored to be army ya.
But you like your job? You love your job now? Ya bangga banget jadi TNI ya. Yeah, it's our But song. but I love my family, Miss. Oh, okay, I Bro, see. I love very much them. Hmm. Almost in 5 years, I married with my wife. I almost every moment I live uh, her herself in my house. I work duty like in border Papua and Hmm. yeah, Oh. it's often very often yeah left her Okay. yeah Sorry. so that You prepare stay with your family and your child to going around living your family, right? yeah Sorry, because sir. because in army ya itu Miss apa waktu time to my family is very Yeah, I see. very apa ya sedikit very Yeah, little very yeah, few yeah, I see. yeah so I want Don't to have time. change my life maybe time to my family more apa ya lebih banyak More intense. ya more intense so we look for the money it's for my family but the time I don't have for my family it's percuma ya Yes. Hmm. Do you have children, Bro Ari? Family is Do you everything. have children? yes I have one son Miss but when my son is birth I cannot menemani istri because duty so I'm yeah Shoulder, you always moving from another location to location, right? Another job. yeah my work my office in Semarang bro but my duty every 3 month ya maybe 3 month or 2 month itu I duty in Papua after that I go home again just 2 week in the Yeah, home I go to the other city 2 until 3 months again and after that I back to my home again just 2 week or paling lama 1 bulan itu jarang lah pergi lagi gitu Oh, okay. So you have good quality time for your family, right, Bro Ari? ya ya itu Miss Okay, I see. Family is you're strong in life. ya ya my wife support me and she always apa ya bisa bisa mandiri gitu alhamdulillah but if I far from them like in Papua if I hear from my wife
was sick or my son sick, I cannot go home. It's very apa ya? Sad. Iya, very sad. So apa ya? Iya. Bro Ari, sorry. If you don't mind, can you explain if you duty on area, what your activity over there? If I duty, yes, sir. Yeah, if you're traveling to area. Okay. Yeah, what? Okay. If you don't mind, you can explain what the activity over there. Okay. It's depend on region ya. If I duty in Papua, Papua is conflict area ya. Yeah. I become as a pilot helicopter. I support the air pasukan khusus ya, special force Indonesia, volunteer, like against in Papua ya, teroris in Papua ya. It's so dangerous, right? Yeah. Still danger lah ya sana, over there. Yeah. Soalnya I have jadi my helicopter that there are many bekas tembakan itu dari mereka. Wow. It's so Ya, kayak yang di film-film mungkin ya itu yang memang benar terjadi like di Papua itu ya like no, movie. there is issue with the pilot Susi Air ya. Oh ya, sorry, Yeah. Susi Air or what? Yeah. The pilot from Horizon. Ya di Satria ya. Yeah, pilot I don't know. I forget. Ya baru. Oh, still with the apa kalau orang Irian ke apa itu singkatannya KB apa ya, lupa. KKB. Ya. Still can with KKB the pilot. Iya, still. Oh ya. No update what the information updated. Bro Ari, is it all the area is dangerous in Papua? Ya, in Jalannya di kanan Papua. ya. In Papua, until now is dangerous. Good job. Yeah, there are many. But it is sacred for us sacred for us to inform the to media like if the army or air force or soldier become victim in war but the kenyataannya in fact there are many victims from us that become victim in that. But in news there is no news in television like that or in Social media. maybe internet. Yeah. Not published lah ya. Not published. Very dangerous until now. Wow. Because This is scary.
The last to Papua is last years ya, in October ya. My helicopter that shoot by KKB from the ground. But alhamdulillah I Safe. ya kena orangnya, hanya kena helikopternya. Oh my God. It's so scary. I heard that. Until now, you know the base camp the KKB itu, Miss Yeah. Brahmi. Base camp, I mean sarang ya, base camp KKB team. You know, there is a phone. You Yeah. phone the base camp Yep. KKB. Phone Phone. menemukan. You know, yeah. I mean location with KKB, you know. Oh, jadi KKB is like organization ya, organization that sudah ini bro. Jadi KKB itu organisasi sudah lama dibentuk. Jadi mereka ada pimpinan dan ada kalau di kita itu ada kodam ya, kodam setiap daerah itu ada kodamnya gitu, kayak kodam Siliwangi di Jawa Barat, kodam Semarang di Diponegoro. Di Papua pun seperti itu, mereka udah punya organisasi itu. Jadi terpisah-pisah, di gunung ini itu ada pimpinannya, di gunung ini itu ada pimpinannya, mereka itu di gunung-gunung gitu. Jadi it's very difficult to find the location KKB ya, but from because access to find the KKB is very difficult. So because the area or Medan Hill ya, itu hill mountain ya, and hill. Yeah, mountainous. Yeah, so difficult to find it because mereka sudah menguasai itu apa in English? Menguasai. Export. Ya, karena mungkin tanah kelahirannya kan mereka jadi sudah hafal itu, jadi udah mengerti dengan alam, mereka sudah menyatu. Ketika kita datang ke sana ya kita kewalahan gitu untuk menghadapi itu. Okay, Brody. Thank you your explanation. And then it's KKB ya. KKB itu masuknya ke apa ya? Hanya kriminal bersenjata gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa apa ya, langsung mengeksekusi mereka gitu. Jadi kita itu terkena HAM juga gitu apabila kita mengeksekusi gitu kan. Itu tapi ketika kita jadi korban kita mereka not balance right? Not balance with the not balance ya. Ya, itu permasalahannya di Indonesia itu. Ya, very difficult, very konflik lah. Waduh, them what? Up. What they want? Independence of Papua. Apa, Miss? What they want? What KKB want? Yeah. They want to independence their land. Ya, tanahnya mereka, pengen merdeka di tanahnya mereka. And he wants
in spirit from Indonesia, Miss, and they want to build their Country. nation, their country. Yeah. Yes. Guys, sorry if no more discussion. I will permission to leave because I'm sleepy. Yeah. You can Actually, Mary is very tired. Yeah. yeah. Okay. I choose Widi and Elfie to be your host if you next Yeah. discussion. But permission to Miss, leave first. I think enough. I I think think yeah, I think enough because Yes, I tomorrow I'm think still enough. working. Yeah. I'm very Yes, me sleepy too. Okay, see you I on Monday, right? See you Yeah. on Monday. Okay. Maybe maybe another Okay, day nice we can you chat all. later. Yeah. thank you, sis and bro, your story. Thank Thank Yeah, you, thank Miss Andrew. Yeah. Thank you. Assalamualaikum. Okay, thank you. Nice to meet Fighting you all. Bye. so Ari fighting. Thank you, Miss. Thank you. Thank you.